Iwan ko lang kung may laman pa nito. Yan guys. Uy, may laman guys. Yan. Ito yung katian dito guys. Yan. Napakagandang katian to guys. Matagal na to. Ilang taon na to guys. Mga 7 years na yata to sa mayari. Yan guys. Ganyan ang guys, napakalupit ito guys. Humuni. Pagagandang humuni ito guys. Yan guys oh. Yan. Ayun. Napakagandang hunig. Nag-iimbor siya guys. Ang ganda ng imbor na. Yun oh. Grabe guys oh. Yan tapang. Parang ano to guys, babae to guys. Babae ba to, lalaki?